नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग अपडेट रे आपनको स्वागत। दर्शक बंधु संपूर्ण देशरू विदा नेला दक्षिण पश्चिम मौसुमी बायु। देशर विभिन्न भागरू वर्तमान विदा नहीं सारी दक्षिण पश्चिम मौसुमी बायु। एबे जो भली भाव में आशा करा जाउथिला राज्यर विभिन्न अंचल रे जहाँ अल्प बहुते वर्षा हेबो वर्तमान ताहा भी हबो नाही। किंतु दर्शक बंधु रुहंतु वर्षा हेबो केमिति हेबो निश्चय पर आज वीडियो आपको कहबी। आपण वीडियो शेष देखंतु। आसंतु दर्शक बंधु आलोचना करबा आज संपूर्ण पाणीपाग खबर। मॉडल मानकर कौन रही बड़ आकलन ता सहित तापमात्रा को लेकिन रही कौन बड़ खबर आसंतु आलोचना करबा। सर्वप्रथम देखिबा सैटेलाइट इमेज रे कौन रही पाणीपागर स्थिति। आपण देखंतु वर्तमान तमिलनाडु उपकूल रे सृष्टि होइतबा ओएल मार्क लो प्रेशर प्रभाव रे तमिलनाडु सहित अनेक राज्य रे प्रबल वर्षा होउची विशेषकर दक्षिण भारत गुड़िक सही परि दर्शक बंधु आपनकर आरब सागर रे सृष्टि होइतबा अवपात सामान्य दुर्बल होइछि एवं यह आज राति रे किंबा आसना काली सकाळे ओमान रे ही स्थलभाग छुइबो एवं हल्का फुल्का वर्षा ओमान रे देखिबा मिली पारे। तेबे देशर विभिन्न भाग रे वर्तमान शुष्क मौसुमी देखिबा मिलुछि किंतु पश्चिमबंग आपनकर जम्मू काश्मीर पाखरे गोटे दुर्बल पश्चिमा झड़ रहिछि। तेबे जदि राज्यर पाणीपाग कहिबा आपण देखंतु जहाँ आंचलिक पाणीपाग तरफरु सूचना मिलिछि आपनकर 17 तारिख रे राज्यर विभिन्न अंचल रे हल्का फुल्का वर्षा हेबो कोनोसी बड़ वर्षा हेबोनी। मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गंजाम गजपति यही सब जिलार स्थान स्थाने हल्का फुल्का वर्षा हेबो। यह सहित केउझर मयूरभंज जिले में मध्यम धरण वर्षा हेबो बोली पाणीपाग तरफरु ट्वीट करा जाइछि। तेबे दर्शक बंधु मु आपन कहिबी एही समय मध्यरे कोनोसी बड़ वर्षा हेबार आशा नाही बोली पाणीपाग तरफरु सूचना मिलिछि किंतु घड़घड़ सहित वर्षा स्थान स्थान देखिबा मिली पारे यही सब जिला मानकरे। सही पर दर्शक बंधु आपनकर 18 तारिख रे मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर ता सहित कलाहांडी कंधमाल रायगड़ा गंजाम गजपति नयागढ़ पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक कटक जाजपुर बालेश्वर भद्रक यही सब जिलार स्थान स्थाने मध्यम धरण वर्षा हेबो। तेबे दर्शक बंधु सेतिपाई पाणीपाग तरफरु येलो अलर्ट रहिछि। तेबे आपण भाबुथबे येलो अलर्ट अछि माने प्रबल वर्षा हेइ जिवो एमिति दर्शक बंधु किछि हेबो नाही किंतु रुहंतु काहे कि वर्षा हेबो नाही मु आपण कहिबा आजिर भिडियो रे। वर्तमान समय रे आपण वायुर चलन देखंतु दुई सागर बंगोपसागर एवं आरब सागर। बंगोपसागर तो वर्तमान ओएल मार्क लो प्रेशर रूप नहीं बंगोपसागर सृष्टि होइतबा लघुचाप एवं यार प्रभाव में तमिलनाडु कर्णाटक गोवा केरल दक्षिण आंध्र प्रदेश रे प्रबल वर्षा होउछि। एमिति कि चेन्नईर केतक अंचल रे अत्यधिक भारी वर्षा कारण सहर मानकरे थिबा कोठाबाड़ी भितरे पानी पशिथिबार नजरी आसीछि। तेबे दर्शक बंधु वर्तमान समय ओडिशा कथा जदि आलोचना करबा मु सामान्य मोबाइल को स्क्रोल डाउन करिबी। वर्तमान आपण देखंतु आरब सागर रु जो वायु जाउछि ताहा सीधा सड़क केरल श्रीलंका देई आपनकर ओएल मार्क लो प्रेशर रहिछि ता मध्य को प्रवेश करुछि। सेहि परि बंगोपसागर मध्य आपनकर जो रहुछि प्रशांत महासागर सेठाकर मध्य किछि वायु आसुछि जहा पय कि वर्तमान गुटे प्रकार अवपात रूप नेइछि किंतु आज संध्या सुधा या अवपात रूप नै सारिथिबो किंतु आपण वीडियो देखिबा समय रे एहा आहुरी घनीभूत होबार आशा रहिछि। एबे एहार प्रभाव रे आपण देखंतु चेन्नई एहार आखपाख अंचल रे अविश्रांत वर्षा हेबो ता सहित पुंडुचेरी आपनकर काकीनाडा विशाखापट्टनम यार आखपाख अंचल मध्य प्रबल वर्षा हेबो किंतु बाह्य बलय दर्शक बंधु यार प्रभाव में आपनकर गंजाम ब्रह्मपुर हो भुवनेश्वर हो कटक ता सहित यार आखपाख अंचल सामान्य वर्षा देखा मिल पारे। बादल बाहर हल्का फुल्का वर्षा संध्या समय देखा मिल पारे आपनकर 17-18 तारिख बेलू ता सहित आपनकर बालेश्वर मयूरभंज भद्रक जगतसिंहपुर ढेंकानाल अनुगुल केउझर यही सब जिला मानक हल्का फुल्का वर्षा हेबो। काहे कि हेबो ना दर्शक बंधु जेतेबेले आपनकर कोनोसी सिस्टम बंगोपसागर थाए सेही समय मध्यरे समुद्ररु स्थल भाग को आर्द्र वायु जाए जहाँ पाए कि प्रबल वर्षा हुए। एबे तो मौसुमी वायु जेहेतु दुर्बल हो जाइछि बा विदा नहीं सारिछि ओडिशा जे बंगोपसागर जो लघुचाप सृष्टि हेबो तार सीधा सड़क प्रभाव ओडिशा पर पड़िबो नाही जेहेतु मौसुमी दुर्बल अछि बा विदा नहीं सारिछि। आपण देखंतु तथापि यार प्रभाव में आपनकर बाह्य बल जीवो जहाँ पाए कि आपनकर दक्षिण पूर्व वायु सामान्य भाव दर्शक बंधु मिलन होबार संभावना रही जहाँ पाए कि देशर विभिन्न भाग में वर्षा देखा मिल पारे। ओडिशा हल्का फुल्का वर्षा रहिबो यह सहित पश्चिमबंग यार आखपाख राज्य में हल्का फुल्का बादल बाहरिबो एवं मध्यम धरण वर्षा देखा मिल पारे। तेज आगामी दिन निश्चय पर पाणीपागर समस्त अपडेट को विंडोर नजर रहिबो। एबे देखिबा दर्शक बंधु आपनकर तापमात्रा चित्र किछि मॉडल दर्शक बंधु दर्शाउछंती कि आपनकर आगामी 29 तारिख पर्यंत माने अक्टोबर 29 तारिख पर्यंत माने मास शेष पर्यंत
ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ରହୁଛି ଉତ୍ତର ଭାରତ ହେଉ ପୂର୍ବ ଭାରତ ହେଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଶା ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ତ ରହିବ କିନ୍ତୁ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେହେତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସାମାନ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିବ ଏବଂ ଏବେ କୌଣସି ଶୀତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 28ରୁ 22 ମାନେ 22ରୁ 28 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 35ରୁ 38 ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଶୀତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଲୁଆ ପବନ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଆସିବ, ଯାହା ପାଇଁ କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ଫୁଲକା ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନଭେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଡେଲ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆକଳନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲର ଆକଳନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଓଏଲ୍ ମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର, ଏହା ତ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ ଏବଂ ଏହା ଚେନ୍ନାଇ ପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ମାନେ ଅବପାତ ହିସାବରେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଚେନ୍ନାଇ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ମୋଟ ଟାଇଫୁନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ ବାତ୍ୟା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଜାପାନ ଚୀନ ଏହିସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। ସେହି ହିସାବରେ କିଛିଟା ବାୟୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ କ୍ରସ୍ ଓଭର ହେବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ କିଛି ବାୟୁ ଆସିବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ, ଯାହା ପାଇଁ କି ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ହିସାବରେ ବୋଲି ଯାହା ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି କି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମଡେଲ ହେଉ ଏବେ ଅପଡେଟ୍ରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଇରର ରହିବ, ମାନେ ଭୁଲ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ 10 ଦିନ ଆଗୁଆ କଥା ହେଉଛେ, ସେହି ହିସାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଡେଲ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ଅପଡେଟ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ଆକଳନ କରିବା ସଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ହିସାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଆଇ ମଡେଲ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇସିଏମ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଆଇ ମଡେଲ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛି ବା ଆଶଙ୍କା କରୁଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହଲଚଲ ରହିବ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ଓଏଲ୍ ମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ରୂପ ନେଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଚେନ୍ନାଇରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତା ସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାହ୍ୟବଳୟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେହି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଏଆଇ ମଡେଲ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଆଁମାର ଉପକୂଳ ବା ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ଦାନା ବାନ୍ଧିବ, ତାପରେ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଉଥିବ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବା ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ଆସିବ, ଯାହା ପାଇଁ କି ତାକୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଧାନା ବାନ୍ଧିବ ଲଘୁଚାପ, ତାପରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅଧିକ ରୂପ ନେବ, ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଆସିବ। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ନେଇଯିବ, ଯାହା ପାଇଁ କି ବାଂଲାଦେଶ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୋଲି ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଏଆଇ ମଡେଲ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ସାଧାରଣତଃ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଏହିସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଆସିଥାଏ ସେହି ବାୟୁ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ପୂର୍ବକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏଆଇ ମଡେଲ ହିସାବରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ମଡେଲର ହିସାବରେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଇ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟକୁ, ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପହଞ୍ଚିବ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ନେଇଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଜିର ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏହିସବୁ ଅପଡେଟ୍ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ
परिवर्तन होता है किंतु केते परिवर्तन हम मु निश्चय पर प्रत्येक दिन भिडियो रे आपको जनवाक चेष्टा करी। आप हलदिया रंगर जो ग्राफ देखुंत जम्मू काश्मीर ऊपर भाग में पश्चिमा झड़र वायु ये सब जो ग्राफ देखुंत पश्चिमा झड़र वायु जहाँपाई कि दर्शक बंधु पश्चिमा झड़ पाई आपंकर बात्या आगू चली माने पश्चिमबंग और म्यांमार को जीवार संभावना रही। तेज देखार कथा यही अपडेट केते सत होची। तेज ये था पाणीपाग चित्र जहाँ मुझे कहली मु पुणी आसवा आसना काली आउ एक नुआ अपडेट को साथ धरी विदा दिंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ दर्शक बंधु।